我先来去买王子猪肉粥，结果要排好多人哦。这家王子猪肉粥，它也是好多件的米其林推荐。还有火腿的，然后还有蟹肉棒的。接下来到 Seven， 先来买我的饮料。看看早上喝什么呢？我喝明治的香蕉牛奶好了，这个。然后来买热压吐司，各种的热压吐司，还有汉堡。这一栋就是我们住的饭店，下面就是小的百货公司，这一条就是石龙军路。我们住的就是这一间，我不会念 Central Point。这是确印的柜台。这里还有提供免费的柠檬水。The next train is for National Stadium. Yes, that's the stadium. 今天星期六，今天是星期六还是星期天？星期天。哦，今天星期天，所以我们要来逛恰图恰。又来到了熟悉的地方。选了这一只，因为我属狗，那我现在来帮它选领巾。好，我们戴豹纹的领巾，然后可以到这里选上面要贴的字。I'm being the crown, and soon a shadow bring me down. I'm waiting to stay the summer winds, eagerly to catch your breath. 哇，这个太可爱了。And I never wanna return. The days be filled with emptiness and sorrow. No.
我生日，恭喜你生日快乐！我现在要去吃生日餐了。对，游轮餐哦，很赞的。There is one thing that won't come back. It's you watching the sun burn down. Yeah. 先来买我的生日蛋糕。现在只有这几个可以选呢，粉红色的还是蓝色的呢？色是什么口味？看看它，我不晓得里面是长怎样。你看它本来有这么多，今天剩这么一点点，那边有吗？香我都饿了。哎，选一个吧。你喜欢吃哪个？没有哎，就都。上次比较多花色，这次只有这么一点点花色。对，买一颗小的吗？Adult, one pound, total 12. Okay. You send the ticket one by one. Okay. You can come on the okay. The board was in 7:45. Okay, in here.